Aduna nay Super Health Center ang Alabel Sarangani Province. Asa nahimutang kini sa Barangay Alegria. Ikalima na matud pa kining Super Health Center sa Socsargen Region. Mismong ang chairman sa Committee on Health nga si Senator Christopher Lawrence Bongo ang nanguna sa inauguration. Ikaduha, prioridad na ko kaning Super Health Center. Priority ni DOH project. Nagdusuan kami sa Senado. 2021 ako kining giduso para sa 2022. Mo ni pinakadindot kay gipadol nato sa community. Kay na naman punta sa sentro, so kani at least Alegria is second siyang biggest barangay sa munisipyo sa Alabel. So diri ang nakitaan nga giput up nato ning Super Mega Health Center. Unod sa Super Health Center, dinhi sa Barangay Alegria, mao ang pharmacy, clinical laboratory, consultation room, birthing room, ultrasound room, recovery ward ug daghan pa. Kay napansin ako daghang lugar nga mga lagyo walay ospital. Mga nakang buntis sa tricycle sa jeepney. Karon alam mo yung Super Health Center, pwede na niya ang mga nakang mga buntis. Ang residenteng si Baring Bok usa sa nalipay pagkahibalo nga aduna nay gikaingong center sa ilahang barangay. Tungod kalisod matud panila kaniadto kung dunay gasakit sa ilahang pamilya. Kanang habol pas anon kanang duha sa unahan, duha pod sa likod ang pasyente na sa tunga pas anon dayungan ba sa blaan. Pagpaktas pa mo. O baktas jud danlog kayo. O karon dili na. Ako jud ka salamat sa center. Ako jud salamat. Pinakadako nga tabang sa atong barangay health center. Kay kung naay sakit ang mga bata sa kabukiran, sila gyud ang unang namong nga madangupan sa among mga problema sa sakit, sa tipda, sa klase-klase or sa mga bata, sa mga buntis, sa tanan. Ang una namong madangupan ang health center gyud. Pinaagi sa Super Health Center tumong sa maong senador nga mas mapalig-on ang healthcare system sa Pilipinas, lakip ang mas gipadali nga access sa primary care, medical consultation, partikular sa mga area nga layo sa services. So salamat kayo sa inyong pagtangkilik para yun na sa Pilipino nga iduol nato ang serbisyo medikal sa atong mga kaigsuonan. Luyo sa giabling Super Health Center sa Barangay Alegria, nanghatag usab kini og food packs ug kalingawan sa mga residente ug barangay health workers. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.